Hello, kakabsat ko nga Ilocano nga nagurat, nga padak nga mamarteg. So ay jay kakabsat makita yung mga naglabo. Tas lao mayari kini-crush ko naglabo ti pagtingin na kinyak. Sakos! Alas 10 tirabi igaya man kakabsat madipay nangan ni tatangyo. Naimas kano ti sidana tatta ni tatangyo. Nitib nga manok kano. Lastong pagalam tinitib nga manok mo ang mataraken mo laglag. Iklog gayam nga native kakabsat, madi pinagpisa. At yon mga kakabsat ko nga nagurat, insadya talaga ni tatang yon, ay praiser ay ito yung iklog. Tamo yung mo ni tatang yon, ignorante. Ignorante nga lakayan, tada ka no nabuya ni tatang yon, jay toktik nga itlog hak. Hala, naglamiis, mayat gayam na may praiser titlog si kayo. Kastoy gayam titsura nakakabsat nga nagurat. Hala, apay kasjay, agkatay-katay. Agkatay-katay ka no makikita mo isuna. Iso ay jay kakabsat, kastigayam titsura na. Try man ni tatang yun, no legit mo lang, ginabuya na jay toktik. Dayto yan kakabsat, huwag kayong kukurap. Ajay gamin na buya di toktik kakabsat, ajay may nga iklog, nga impreser da, nagbaling nga 20 piraso nga sunny side up. Saos, titinyak mo upa la nagbalinan na. Nalaing gaya magluto titlog si kayo. Saos, for the first time magluto titlog. Saos, legit mo't gayam kakabsat. Nakasara kak ti pagba na nga kaon. Ay to'y timayat nga negosyo. Ay isang itlog. Upat nga sunny side up pagbalinan na. Saos, pagba nang ni tatang yon.